Good evening, friends. The Shetkari dance is a folk dance that depicts the daily activities of farmers who love nature and work together to support their families and fields. Farmer is the backbone of all countries. Farmer is the main support of nation. Now students of second will performing Shetkari dance. Thank you. खाया मिळते मातीर गुळ खोबर श्रीमंताला आमच्या हाती नरटीर उलटून टाकू जुलमी सत्ता एकीचे बळ जाऊ दे सुरात सुरहा मिसळावा भ्रष्टाचारी मोडून काढू अत्याचारी काढावा सुजलाम सुफलाम देश आमचा जगात कीर्ती गाजू दे साऱ्या देशाचं यो पोट भरतोय र राब राबुनी शेतकरी मरतोय र